नील नील आकाश रे चांद सितारा मेले कणेई कणेई मते लुचि देखुछि सुंदरी मो पद्मावती मिले झिलिमिली रंग मंच रे बन बुली जीवा पाई मन आकुले सुंदर बने मन मोर नाची जाए रे सुंदर बने मन मोर नाची जाए रे पचारुछि पचारुछि ए दुनिया भल मणिषकु बଞ୍ଚିବା ମନା ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ମନା ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ମନା। हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मुझे आपण मन को प्रशांत आज नाटक प्रेमी यूट्यूब चैनल रे फर्स्ट ब्लॉग टे बनौछे जिनके नाट रिलेटेड। तो चलो जिमा भीतर के पेंटिंग रूम पाके हम पहुंची गलु आज होते डालमा ग्राम में होते बेटा नाटक। तो चलो देखा मन भीतर काना काना होते। तो फ्रेंड्स आज हम पहुँची जाइछु डालगुमा ग्राम में यहाँ देखी पार्थ्व कोटे बेला नाक आम स्वाधीन दादा जे कि नायक भूमिका अभिनय करसन। दादा नमस्कार। नमस्कार दादा आम यूट्यूब चैनल नाटक प्रेमी के आपन के स्वागतम। निश्चय दादा आपन को टिके परिचय टिके दी दन दादा। मोर नाम होचे स्वाधीन कुमार कट्टा और गाँव होचे डालगुमा। तो दादा ये नाट्य जगत के केंदा के नाले टिके दीपक टिके सुने दियो नाम दर्शक मान के। और नाट्य जगत के मोर गुरु लगी आकना असली हाँ और मोर गुरु का नाम होचे देवेंद्र कुमार धरुआ तांकर लगी आकन मैं नाट्य जगत आगे आके भी आम यूट्यूब चैनल नमस्कार। तो दादा काना एबे आपन जी सारले ना के नहीं दादा भी अच्छे। हाँ हाँ तो किसी एंट्री फेंट्री गीत गोटे कोई देले भल था दादा। जन हसे फूल बासे ए प्रदीप जेबे आसे मन आनंदे नाचे प्रदीप ऋतुराज परसे मन आनंदे नाचे प्रदीप ऋतुराज परसे। बहुत सुंदर दादा बहुत खुशी लगला कि आपन को जिन की गोटे पांच पद गोटे गीत थिला जेंता कि मु तो हीरो गोरी तू हीरोइन से गीत टिके सुने देना गया तो बहुत खुशी लगता सेटा ठीक है प्लीज पांच पद ना। हां झिलिमिली रंग मंच रे बन बुली जीवा पाई मन आकुले सुंदर बने मन मोर नाची जाए रे सुंदर बने मन मोर नाची जाए रे मु तो परा एक उड़ंता चढ़ेई आकाश को मन छुई जाए रे ए मो जादू गरम मो जादू छिम छिम थरे किमिया कले से तो जमा छड़ेनी मते देखिले जुवती हुए कलबल मते देखिले जुवती हुए कलबल। धन्यवाद दादा। तो एबे आगे आके जिमा जिनके एसके पति दादा के भी देखामी आमे एबे पहुंची जाइछु पद्मावती थाने। दादा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार केनता अच्छा भल अच्छे दा आपन केनता अछन। मुई पूरा एक नंबर आज डालगुमा जे नाट होचे आपन केनता लागुचे। आज तो मके बेसी खुशी लागुचे तमके केनता लागुचे जानता कि हम नायक गाँ जिनटा होई हमर भंजागर गाँ तांकर गाँ रे आज प्रोग्राम अछि जिनकी हमर नाट रे नायक भूमिका रे अभिनय करछन। आज कोई बाके गले आपन बहुत सुंदर दिसुचन सते सो क्यूट पूरा सुंदर सब बेले एंती सुंदरी दिसती हाँ ना होय सब बेले ना मुई यार बूढ़ी नहीं है ना सब बेले का एंती थी बना। तो एबे जिन एंट्री नहीं कलो के सेति गाना पड़े ठीक कोई दो ओ मोर एंट्री गाना होय होय ठीक अछि कहूचे नील नील आकाश रे चांद सितारा मेले कणेई कणेई मते लुचि देखुछि सुंदरी मो पद्मावती सुंदरी मो पद्मावती सुंदरी मो पद्मावती सुंदरी मो पद्मावती गोटिए चाउले गढ़ा रूप यौवन मोर देखिले
দিলে কন্দর্প নিজে প্রেমে হে বেটি কাতর অঙ্গে অঙ্গে খেলু আছে দেখ প্রেমর জুয়ার রম্বাউর বসি মেনকা খাই দে বেটি জহর জন্ম ଦେଇଛି ଯୋଚନା ଫୁଲ ଦେଇଛି ବାସନା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଯୋଚନା ଫୁଲ ଦେଇଛି ବାସନା ସଜା ପଦ୍ମ ପରି ଦେଖ ମୁହଁ ଦିଶୁଛି ସୁନ୍ଦରୀ ମୋ ପଦ୍ମାବତୀ ସୁନ୍ଦରୀ ମୋ ପଦ୍ମାବତୀ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ମତେ ଭଲ ନେବାର କେନ୍ତା କି 2 ମାସ ହେଇଗଲା ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ଗଲା ଟିକେ ଦବି ଯାଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭୁଲ ହେଲେ ବି ପଦମପୁର ନଉଛି ହଁ କାଲି ପଦମପୁର ଅଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ଲାଗି ଆସନ୍ ଆଉ ବହୁତ ମଜା କର୍ମା ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା ମସ୍ତି କର୍ମା আর ভাই চ্যানেল কেন আনো নাটক প্রেমী नाटक यूनिक चैनल के लाइक करन सब्सक्राइब करन और शेयर करन और भाई चैनल के आगे बढ़ाहन ना के बहुत बहुत धन्यवाद मनोज दा बहुत खुशी लागला आपन मित्र विभाग के थिला काई गले अमन मितई ना नहीं ना मित्र नहीं ना होय बहुत खुशी लागला आपन को साथे मिसी किना तो आपन को ब्लॉग फ्लॉग टिके स्टार्ट होला देखाबे हला ठीक अछि धन्यवाद सकाले देखामा मोर ब्लॉग रे टिके आसे तो আমার পাখে অছন ব্যাকগ্রাউন্ড সিঙ্গর যিনকি কোদবেটা নাটক দাদা নমস্কার তো দাদা আপন কেতে বর্ষ হয়ে গলা এই নাটক অছন তো এই বছর তো স্টার্ট হয়েছে হ্যাঁ পার্টি স্টার্ট হয়েছে আগলি কিন গানে ଥିଲେ আগে কটপদার ছত্তিশগড় ଥିଲି ଓହୋ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜାଗା ଥିଲା ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାର କାହିଁ ନକା ଅଛନ୍ তো দাদা যেহেতু ব্যাকগ্রাউন্ড সিঙ্গর তো তখন কিছু গীত ওটা শুনমা তো দাদা প্লিজ আমার অনুষ্ঠান গীতটি শুনে দিন ঠিক আছে ঠিক আছে ফার্স্ট তুমি দর্শক বন্ধু মানকে নমস্কার করুছে আর দাদা আমাকে রিকোয়েস্ট করুছন গীত গোটে গাইবা লাগি তো আমার ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা আছে আমার নাটর সে ব্যাকগ্রাউন্ড গীত গোটে গাই দিছি ঠিক আছে নিয়তি রে নিয়তি তু কণ কলু সবু দেই পুଣି কাই ছড়েই নেলু নিয়তি রে নিয়তি তু কণ কলু সবু দেই পুଣି কাই ছড়েই নেলু মাপণ তকানির স্নেহ আজি অফেরা নইর সুয় মাপণ তকানির স্নেহ আজি অফেরা নইর সুয় পচারুছি 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 এ দুনিয়া ভাল মଣିষକୁ ବଞ୍ଚିବା ମନା ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ମନା ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ମନା ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ମନା ଧନ୍ୟବାଦ दादा के मुझे बहुत बहुत धन्यवाद जहाँ कि मैं रिक्वेस्ट रखले आज तो दादा के धन्यवाद विदाय दो ठीक है धन्यवाद धन्यवाद আর গোটে কথা কমি দাদার যেটা ইউটিউব চ্যানেল আছে নাট্য প্রেমী সে চ্যানেল কে দর্শক বন্ধু মানে যেতে বি অছন ভাল পাওয়া লাইক দিয়ন লাইক করন শেয়ার করন কমেন্ট করন যাহা বি যেটা আছে কমেন্ট বি করে জনাবে কি তার মানে জনা পড়ো কি আমি কেনটা ভুল হচ্ছে বলে আমি জানি পারমু নিহাতি হিসাবে दादा गीत केनता लागला निहाती कमेंट करबे করবে সে ठीक আছে दादा ঠিক আছে ধন্যবাদ तो फ्रेंड्स आमे आज ये बर्तमान पहुँची गली मुई दादा लोगे दादा भिलियन होने को सुन दादा नमस्कार नमस्कार दादा नाटक फिल्म यूट्यूब चैनल के स्वागतम दर्शक बंधु नमस्कार तो दादा आज डालगुमा ग्राम रे आप मंचस्थ कहचन केनता लागुचे आज्ञा बोले आमर जिन हिरो अच्छे स्वाधीन बाबू हाँ तांकर गाम ताकर गाँ हाँ तो बहुत बढ़िया लगुच हाँ हाँ दर्शक भी भल हिसाब देखुछ आसन तक खाली किन गाँ थिले कोदोबेड़ा गाँ रे थिला जेन कि जेन नाट कोदोबेड़ा रही हाँ, हाँ। से गाँ रे एका थिला हाँ हाँ जे दा आपण जिन अभिनय कहचन केते वर्ष हो गला ना दा मते भाई 2007 रे मु करूछ क्या का अभिनय करथि लागे মই তো রাজা রোল করছি राजा लुबी आपण कहचन তারপরে ভিলেন ক্যারেক্টার भी করিছ আজ্ঞা। তো ভিলেন আই করছি राजा लुल किन गाना कहथिले दा মই করথিলে আমার গাঁ রে একা गाँ जाका आपण गाँ ठीक মোর গাঁ গোটরা মা যেটা রাজা বলবো কিছু গীত ফিত কই পারবে না ভাই দশ হয়ে গলা ভাই বনা দে যে আপনার ভেলিয়ান রুল না কিছু গীত ফিত আছে কি নেই না আছে যেটা গোটে কই দিন
ଶୁଣ ମୋ ବଚନ କରଣ ଚରଣ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ କରଣ ଚରଣ ଜୟ ଗଡ଼େ ହେବି ଅଧୀଶ୍ୱର ବିଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କୁ ଗାତିଚ୍ୟୁତ କରି ସାର୍ଥକ ହୋଇବ ପ୍ରାଣ ମୋର ଏଇଟା ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦା ଆପଣ ସଙ୍ଗେ ମିଳିକିନା ବହୁତ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ହୋଇବ କଣ୍ଢେଇ ଖେଳିବ ଆନନ୍ଦ ତାହାକୁ ଭଣ୍ଡେଇ ରାଣୀ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ହୋଇବ କଣ୍ଢେଇ ଖେଳିବି ଆନନ୍ଦ ତାହାକୁ ଭଣ୍ଡେଇ ସକଳ ପରଜା ସକଳ ସମ୍ପତ୍ତି ସକଳ ପରଜା ସକଳ ସମ୍ପତ୍ତି ହେବ ମୋର ନିଜ ଅଧିକାର ଶୁଣ ମୋ ବଚନ କରଣ ଚରଣ ଜଗଡ଼େ ହେବି ଅଧୀଶ୍ୱର এই গীতটা আছে ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଜି ଏକା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି ହେଲେ ଯେବେ ବି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମୋବାଇଲରେ ଏକା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିଏ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ନୂଆଟା ଖୋଲିଛ ନାଟକ ପ୍ରେମୀ ଭଲ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେ ନାଟକ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିছে ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଜି ଭାବିଲି କି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବନାବି ଗୋଟେ ମାଇକ୍ ଗୋଟେ ମଗେଇକିନା ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକିନା ଆପଣ ଠାରୁ କିଛି ଶିଖବାକେ ମୋର କେମିତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ ତମେ ଆମର ଛୋଟ ଭାଇ ଏନ୍ତା ତମର ଚ୍ୟାନେଲ ବହୁତ ଚାଲୁ ଆଉ ମୁଇଁ ବି ନାଟ୍ୟ ଜଗତ କେ ପାଦ ମାରବା ସିଓର ସିଓର ଭାଇ ଭଗବାନ ଯଦି ଆମର କଲା ଲେଖି ଦେଇଛେ ଆପଣ ସିଓର ଯିବେ ଆଉ ଏତିକି କାମନା କରୁଛେ ଭଗବାନ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି ସିଓର ବଡ଼ ଲୋକିଆନ୍